जमाकारीଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପକାରୀ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ରାମନଗର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। 2022ରେ କାବେରୀ ଆର୍ଆର୍ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହେରଫେର କରିଥିଲେ। जमाकारीଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖି ପାସବୁକ୍ ଉଠାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଜରରେ ଉଠାଉ ନଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଜମାକାରୀ ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟରଙ୍କ ନାମରେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 300 ଜମାକାରୀଙ୍କର 16,63,883 ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ଶତପଥୀ ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କାବେରୀ କିଛି ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ କିଛି ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏଯାଏଁ ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହାପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କାବେରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। गोटे ब्रांच पोस्टमास्टर कावेरी मल्लिक जम्बू मेराइन पीएस केस नंबर 3922 से अरेस्ट होता से थिला आरआर कॉलोनी रामनगर ब्रांच पोस्टमास्टर थिला। सेठी जो अकाउंट होल्डर माने पासबुक रे पैसा डिपोजिट करती से पैसा से पासबुक रे मेंशन करे किंतु अकाउंट लेजर रे मेंशन करे ना। एमती यही जितेबाला लोक मैंने गले पैसा ड्र करा देखिले लेजर रे उठेनी अकाउंट पासबुक रे अच्छी लेजर रे उठिना। तेणु से आलिगेसन कले सुपरडेंट नॉर्थ डिवीजन केन्द्रापड़ा पाखे पोस्टमास्टर सुपरडेंट पोस्टाल सुपरडेंट पाखे से आलिगेसन कले। सुपरडेंट से थे देवाशीष शतपथी से यार प्रॉपर इनक्वारी करी देखिले एक्चुअली हेरफेर हो पैसा फ्रॉड हो टोटाल अकाउंट होल्डर पैसा 16,63,883 टंका हड़प हो। हाईकोर्ट को निर्देश परे कावेरी किछि जमाकारी टंका फेरस्त करिथिबा बेले आउ किछि जमाकारी टंका फेरस्त करिनाहांती। प्राय 15 जनक साक्ष्य को आधार करी केन्द्रापड़ा सीजेएम विचारपति सरिता महांती कावेरी को 5 वर्ष जेल दंडादेश सहित 10,000 टंका जोरिमाना रे दंडित करिसेंती। जदि जोरिमाना न दियंती तेबे तांको अतिरिक्त 6 मास जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो बोली कहिसेंती कोर्ट। केन्द्रापड़ारू मलय कुमार साहू को रिपोर्ट खबर ओडिशा।